जीवन और जीविका पई संघर्ष करे बेले बेले मनीष जार एक वास्तविक दृश्य एवं निछट सत्य कहानी देखा मिली पुरी जिला सत्यवादी ब्लॉक बड़पुर पंचायत टिहिडी साहि ए गाँव रे क्षेत्र प्रधान नामक जड़े व्यक्ति जी की जीवन एवं जीविका पई संघर्ष करछुंती गोटे पटे रोग सर्जरी पड़िछंती एवं अन्य पटे तांको धर्मपत्नी तांकर जो वृत्ति थिला ताकू आपणैछंती कारण घर चलिबो संसार चलिबो एवं एवं जुई छुआंग तुंडरे सामान्य आहार जोगेबे सीधा सळ देखुथिबे दृश्य गोटे एभली दृश्य सामने आसी कोठी ना कोठी सरकारी सहायता लोडिछंती एई परिवार सदस्य माने देखुथिबे गोटे पाखरे तांकर पुओ अछंती एवं अन्य पटे तांकर झियो एवं सबुठारु बड़ जो दुख कथा आमे आपन कहूचु कि वर्तमान तांकर धर्मपत्नी जो समय तांकर पाखरे उपस्थित हवा आवश्यक से जाइछंती मूल्य मजूरी भाव निजे खटुछंती एवं परिवार मोहरे टिके हस फुटिया पे गोटे प्रयास करुछंती किबु किछ दिन तळे सामाजिक गणमाध्यम रे एक खबर प्रसारण परे आज एक अनुष्ठान मारुति सेना नाम रे से माने आगे आछंती एवं सहयोग रे हाथ बढ़ाइछंती परवर्ती समय तांक सहित कथा हबा प्रथमे देखुथिबे ये होचंती क्षेत्र प्रधान बाबू ये जे कि दुईटी किडनी संपूर्ण भाव खराब होईची एवं से वर्तमान केहଳି भाव रे दुख रे निजर जीवन काटुछंती ये दुखर समय चित्र आपन समरे आपन देखुची झियो अछि आमे झियो के सहित आलोचना करबा पर जदी हेई परिबो संभव तो तांकर प्रतिक्रिया भी सुनैबू मा कोन ना तमरो लीचे प्रधान को क्लास में पढुछो षष्ठ स्कूल जाउछो आज्ञा अच्छा ये कोन है तमरो बाबा बाबा बापांकर कोन हिचे बाबांकर जोड़े किडनी अच्छा केमती जानिले कि घर की चलुची मम्मी हो ऊपर जाइछंती काम काम करे जाइछंती तमे केमती कोन करछो रोसे की करछि खाउछो केमती रोसे मो सकाळ रांधी सकाळ रांधी जाउछो से खाउछो अच्छा रात्रि पुणी आसिले पुणी बो रोसे गले खाइबो आज्ञा हम बिसन खाउछ 2 वर्ष होला कोन हिच तमरो किडनी खराब दीटा किडनी खराब ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर हाई किडनी भी खराब हिच केमती जानिलो मेडिकल मेडिकल जे जानलो ए अच्छा काम करथलो को काम करथलो मिस्त्री काम करथली बिलवारी काम करथली कि पानी लोटी पड़लो आया नाळ पड़ियली अध घंटे घंटा पड़ियली के उठी के आनला मु लोक तो उठी गए बाहर उठी के आनले आनी के हॉस्पिटल गलो ए अच्छा मु जानी कुआड नले कोन गल मु जन्म सेंस पड़ले मु जानी किछि अच्छा मु नथली बच्चा अवस्था रे सेही मोर सब दिया खराब होला सब भागा गोडा से फुल जाउछ गोडा को फुल जाउछ चाली पानी स्ट्रांग होई इन जाउछ घरे के अछन मो श्री मो तीनटा पिला तीनटा आया अच्छा बतन केमती कोन घर चलौछ आगु तमे चलौथले कि चलौछ आगो मु चलौतली हां रूम पड़ियलाडू मो श्री काम करछि गोळ गाडुछि हम चलौछ बाबा कोन कर कह कोई जहां तो कहू से आगे पचार ना जी अच्छा तो सब तरह हो कहि दो कई सके पागु टिके खबर दबो ना के आसुना टिके देखिया कि टिके हमर कोड नै जाओ इंदिरा से कदो कि भत्ता कर दबो केही सुनु ना कह कोन कोई तो घर में हम तो चाली परनी आ कोड़े कोन कहि का बोजी घर ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଯାଇ କହିଲେ କହିଲେ ଅପା ଏମିତି ଆମେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ ତମ ପଢିଛନ୍ତି ଦିଅର ଏମିତି ପଢିଛନ୍ତି ଟିକେ ଇଏ କର ମୋର ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା ହେଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସେତିକି କରିପାରୁଛି ସେ ଟିକେ ଏବେ ଟିକେ ଭଲରେ ଅଛି अच्छा कोन हिच तांकर संपूर्ण भाव जानि ତାଙ୍କର କିଡନୀ ଦିଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ବ୍ରେନରେ କଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ମୁଁ ଭଲସେ ଜାଣିପାରୁନି अच्छा डायलिसिस प्लस हेलानी नहीं ନା ତ ପଇସା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କୋଉଠୁ କରିବ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲେବର କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଜଣ ଘରୋଇରେ ଘରେ ରଖିଦେଇଛି ଯାହା କାମ କରିକି ଆଣିଛି ସେ କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବ ଯେ ଡାୟାଲିସିସ୍ କରିବ କଣ କରିବ ଚାଉଳ କଣ ମିଳୁଛି ସେଉ ଖାଲି ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦଉଛନ୍ତି ପିଲା ବି ପଢିବାକୁ ଯାଉନଥିଲେ ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡିଛି ଟିକେ ପଢିବାକୁ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯାଅ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ପଢିବାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିପାରୁଛି ମୁଁ କରିପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ତା ପିଲା ଟିକେ ପାଠ ପଢିକି ମଣିଷ ହେଇପାରିବେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କିଛିଟା ଘରେ କିଛିଟା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଅନେଇ ପାରିବ କିଛି କରିପାରିବ ତା ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଏ କରିବ आम ग्रुप रे ही आलोचना करा गला एवं आज आम समस्त ग्रुप रो मेंबर माने समस्त आसिकी गाँठी पहुंची
ଆଉ ଦେଖିକି ବହୁତ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଦସ୍ୟ ଅଟେ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ଲୋକଟା ବହୁତ ଭଲ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିହୁରାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି ଆଙ୍କ ଯୋଜନା ଜାଣିପାରୁନି, ଆଙ୍କ ଦେହ ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମିତି ଜାଣିପାରୁନି। ଏତେ ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ବି ଆହାର ନାହିଁ। ପିଲା ଦିଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପରଘରେ ମୂଳ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ନିବେଦନ ଜରୁରୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢାନ୍ତୁ। ନିହାତି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ମୁଁ ମାରୁତି ସେନାର ଏକ ସଦସ୍ୟ। ଆମେ ସରକାରକୁ ପିଲାର ନେହୁରା ଶୁଣିକିରି ନ୍ୟୁଜରେ ମିଡିଆରେ ପାଇକିରି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ମାରୁତି ସେନାର ସଦସ୍ୟ ଆସିକିରି କିଛି ରାସନ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ କିଛି ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯେମିତି ହାତ ବଢେଇଛୁ, ସେମିତି ଆଉ କିଛି ବି ଲୋକ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସରକାର ପାଖରେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସିଏ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦବା ନେବା କରିବା କଥା, ସେ ଜାଗାରେ ସରକାର ଦେଖାଯାଉନି। ସେତିକି ଆମେ ଏତିକି ନେହୁରାଇକିରି କହୁଛୁ, ଦୟା କରିକି ସେ ଲୋକକୁ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଜର ଦିନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିତୁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାର ନିଜେ ଏହି ପରିବାର ଉପରେ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୁଣି ହସରେ ଖୁସିରେ ଫାଟି ଉଠିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁନିଲ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ତୁଷାର ଜେନା, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ। এই ভিডিওটি আপনার কেমিতি লাগিলা কমেন্ট করে জানাতু। ধরিত্রী লাইভ র यूट्यूब এবং फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करंतु। अधिक खबर पाई लॉगिन करंतु www.dharitri.com।